बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। ये था इमरान खान का पहला ट्रम्प कार्ड। आज इमरान खान ने तोशाखाना केस में बाजी पलट के रख दी है। जज दिलावर जो पर तोल रहा था कि जल्द से जल्द फैसला सुना दे, उसे भी ब्रेकें कम अज कम लगानी पड़ी हैं। जो बुनियादी मकसद था वो हासिल कर लिया गया है कि एक दो दिन कम अज कम फैसला देने से रोक दिया जाए जज को। मैं आपके सामने सारी तफसील बताता हूं आपको। और जो इमरान खान ने जवाबात दिए हैं, जो अब तक मालूमात मिली हैं, कम अज कम मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं कि क्या जवाबात थे, क्योंकि इमरान खान से 35 सवालात पूछे गए थे तोशाखाना केस के हवाले से, जिनके इमरान खान ने एक एक करके जवाबात दिए हैं आज अदालत में। इमरान खान ने जो सबसे अहम बात की है वो ये कहा है कि ये तहाइफ मैंने नहीं बेचे, ये मेरे उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर चीमा ने बेचे हैं। अब ब्रिगेडियर चीमा मौजूदा हाजिर सर्विस मेजर जनरल हैं। इमरान खान ने इनको बतौर गवाह तलब करने का भी कह दिया है और जज साहब ने लिस्ट मांग ली है कि इमरान खान किस किस को गवाह पेश करना चाहते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो अगर डिले करना ही है, क्योंकि पहले से तयशुदा है सब कुछ, तो फिर जो तोशाखाना रिकॉर्ड रखने वाला अमला है ना, उसके भी एक एक बंदे को आप बतौर गवाह बुलवा लें। वो अब भी वही काम कर रहे हैं। कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट सेक्रेटरीज वगैरह जो थे उस टाइम, जो एफबीआर के लोग थे, यानी जो भी लोग शामिल है ना तहफ की कीमत तय करने में, सबको आप बतौर गवाह बुला लें, टाइम जाया करें। इतने में आप सुप्रीम कोर्ट से और बाद में हाई कोर्ट से इसके काबिल समात होने पे, इस जज के बायस्ड होने पे, जो टाइम बार्ड हो चुका है ये केस, उस पे आप फैसले ले सकेंगे। तो जितने गवाह हो सकते हैं वो ठोक के रख दें। ये ब्रिगेडियर चीमा जो अब मेजर जनरल चीमा है, इनका तो नाम आना ही एक मास्टर स्ट्रोक है। इसमें एक और गेम भी समझें। जिन लोगों ने ये बोगस केस बनाया है उनको ये पहले दिन से पता था कि इमरान खान ने तहफ खुद नहीं बेचे, बल्कि सब कुछ जो किया है वो ब्रिगेडियर चीमा ने किया है। रोज हम सुनते थे ओ जी फराह गोगी ने तोहफे बेच दिए, कॉल रिकॉर्ड निकाले जाते थे जी, ये देखें जी खुफिया रिकॉर्डिंग आ गई, जुल्फी बुखारी से बात हो रही है, तोहफे उन्होंने बेचे हैं। अब आगे पता चला कि सारे तोहफे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे थे। लेकिन इमरान खान ने 1.5 साल खामोशी इख्तियार किए रखी और आज ये सरप्राइज दिया है सबको। और सब अंगश बदनदा हैं कि इमरान खान ने इतना सब्र कैसे किया। जब फराह गोगी पे इल्जाम लग रहा कि जी इमरान खान ने उसको इस्तेमाल किया, जुल्फी बुखारी पे इल्जाम लग रहा, कभी किस पे, लेकिन एंड पता चला कि ये सारे तोहफे मिलिट्री सेक्रेटरी जमशेद चीमा ने बेचे थे। ब्रिगेडियर जमशेद चीमा जो अब मेजर जनरल हैं हाजिर सर्विस, ब्रिगेडियर चीमा ने ही तहफ ला के इमरान खान को दिए, क्योंकि ये वसूल ही मिलिट्री सेक्रेटरी करता है। उन्होंने ही इसकी कीमत लगवाई, उन्होंने ही जाके इसको बेचा इमरान खान की इजाजत से। अब उनकी गवाही बड़ी अहम है। अगर वो सच बोलते हैं तो ये तोशाखाना का केस डन एंड डस्टेड, खत्म हो जाएगा। अगर वो झूठ बोलते हैं और कहते हैं जी कि मुझ पे मेरे बॉस, क्योंकि इमरान खान बॉस थे, उनका दबाव था कि जाके इसकी कीमत कम लगवाओ और बेचो और रसीदों में हेर फेर करवाओ, अगर वो ऐसा कोई बयान देते हैं, जो कि शायद पहले भी शनीद है कि कोई नैब ने भी दावा किया था, अब ये कहां तक सच्ची बात है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ऐसी कोई चीज अभी तक बाहर नहीं आई। तो अगर वो झूठा बयान देते हैं तो उसके लिए एक और चीज है, ये जरा चेक करें। और वो ये है कि मिलिट्री सेक्रेटरी चीमा ने जिन जिन तारीखों में इमरान खान को तोहफे मिले थे, इनको भी तोहफे मिले थे। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने रोलेक्स की एक घड़ी 16 लाख की, दूसरी घड़ी 10 लाख की और तीसरी घड़ी 13 लाख की तोशाखाना से ली, जिसमें उन्होंने आधी कीमत जमा कराई और ये तोहफे अपने पास रख लिए। अब अगर यही रोलेक्स की घड़ियां इस कीमत पे इन्होंने ली हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान ने अपने तोहफों की कीमत मुझे मजबूर करके ऐसा बॉस ऑर्डर दे के कम लिखवाई थी, तो फिर इन्होंने जो खुद घड़ियां ली थी वो किसने इन्हें तो कहा था, मजबूर किया था कि कम कीमत लगवाओ। अगर एक घड़ी 50 लाख की है तो इन्हें किसने कहा था तुम 16 लाख कीमत लगवाओ। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यहां पे फिर जिरा होगी, यहां फिर पता चलेगा कि इमरान खान ने ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया था। अगर कोई हेर फेर की है किसी ने तो वो मिलिट्री सेक्रेटरी ने की है, अगर किसी ने की है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुई है हेर फेर। अगर वो आगे सच बोल देते हैं जी कि किसी ने कीमत कम नहीं करवाई, ना मैंने करवाई है ना इमरान खान ने करवाई है, तो ये मसला हल हो जाएगा। या फिर मिलिट्री सेक्रेटरी को एतराफ करना पड़ेगा कि उन्होंने इमरान खान की भी तोहफों की कीमत कम लगाई और अपनों की भी कम लगवाई। हर सूरत में केस लटकेगा, लंबा होगा और इमरान खान को मौका मिल जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपने मामलात में डिसीजन ले लें, और अगर हाई कोर्ट से खिलाफ भी फैसला आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सके और वहां से फाइनल डिसीजन लिया जा सके। 3 चीजों पर मैं फिर बता देता हूं। इस केस के काबिल समात होने पर, जो इस केस का टेक्निकलिटी है कि ये केस तो सुनना ही इमरान खान का इस्लामाबाद में नहीं बल्कि
میاں والی میں چاہیے کیونکہ وہ وہاں سے MNA تھے، وہاں کی عدالت کو سننا چاہیے۔ جج کا اپنا بائسنس کہ اس کی فیس بک پوسٹیں دیکھو، وہ تو عمران خان سے بغض رکھتا ہے، یہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے، یہ قابل سماعت ہے ہی نہیں کیس، تو اس پہ سارے پہ فیصلہ ہونا ہے اور یہ فیصلہ لینا بڑا ضروری ہے۔ اور سپریم کورٹ یہ پہلے ہی بھی آبزرویشن دے چکی ہے کہ سب سے پہلے تو یہی طے ہونا چاہیے کہ جو ریسٹرکشن ہے اس عدالت کی قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو اس کا فیصلہ آ جائے گا جب تک اس کے اوپر جرا ہوگی دونوں طرف سے۔ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن جرا نہ کرے، لیکن تحریک انصاف کا وکیل تو جرا کرے گا، 1-2 دن اس پہ وہ لگا سکتا ہے۔ اگر وہ آگے سے جھوٹ بولے گا، سچ بولے گا تو کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عمران خان کا ماسٹر سٹروک ہے، کیونکہ بنیادی کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے نمبر 1 اثاثے ڈکلیئر وغیرہ نہیں کیے، الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں کہ کون کون سے تحفے تھے، اور میں آپ کو وہ سارے سوالات کے جوابات بتاتا ہوں پڑھ کے۔ لیکن یہ بھی کیس کا حصہ ہے کہ آپ نے قیمت کم لگوائی، یعنی آپ نے بطور وزیراعظم اپنا انفلوئنس یوز کر کے، نیب کا یہی کیس بن رہا ہے۔ تو میں آپ کو اب عمران خان کے جوابات پڑھ کے بتاتا ہوں جو اب تک سامنے آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی کنفرمیشن بعد میں ہو جائے گی، لیکن جتنا میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوا ہے اس میں بھی کچھ شامل ہے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان نے جو جواب دینے شروع کیا اس میں میری غیر موجودگی میں گواہان کا بیان ریکارڈ کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا۔ میری غیر موجودگی میں قلم بند کیا گیا گواہان کا بیان میرے سامنے نہیں پڑھا جا سکتا۔ گواہان کے بیانات قلم بند کرتے وقت فیصلہ جاری نہیں کیا گیا۔ سیشن عدالت کے فیصلے کے مطابق میرے مقرر کردہ نمائندے کا موقف ٹھیک طرح نہیں لکھا گیا۔ سیشن عدالت خود سے میرا نمائندہ مقرر نہیں کر سکتی۔ عاشورہ کی چھٹیوں کے دوران گواہان کے بیانات مجھے مہیا کیے گئے۔ 17 جولائی کو مجھے گواہان کے بیانات کی کاپی فراہم کی گئی۔ 31 جولائی کو مکمل دن میں عدالت رہا اور گواہان کے بیانات پڑھے۔ الیکشن کمیشن نے شکایت دائر کرنے کے لیے کسی کو نامزد نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے دائر شکایت 120 دنوں کے بعد دائر کی گئی، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ 120 دن کے بعد یہ کیس نہیں چل سکتا، اور یہ شکایت 120 دن کے بعد دائر کی گئی تھی۔ میں نے 2017-18 کی اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے۔ میں نے 2018-19 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے۔ میں نے 2019-20 کے اپنے اثاثہ جات الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے، اور یہی 2020-21 کے بارے میں بھی عمران خان نے کہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا وہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ مجھ پر ریفرنس میں 2018-19 کے اثاثہ جات کا ذکر کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے اگلے سالوں کے بھی اثاثہ جات تک رسائی حاصل کی جو پی ڈی ایم کی بدنیتی ظاہر کرتی ہیں۔ 2018-19 میں دائر جواب میں نہیں کہا گیا کہ 58 ملین روپے نجی بینک میں جمع کروائے۔ قانون میں نہیں لکھا کہ تحائف کے نام جمع کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کے فارم بی میں تحائف کے نام لکھنے کا کالم موجود ہی نہیں، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے آپ نے تحائف کے نام نہیں لکھے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے مکس کر کے بس کہہ دیا جی ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں۔ لسٹ بناتے وقت تحائف کی تفصیلات نہیں بنائی گئیں۔ گواہان نے تحائف کی مالیت کا چلان بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا۔ مجھ سے تحائف کے حوالے سے دستاویزات بناتے وقت رابطہ نہیں کیا گیا۔ صرف اتنا کہوں گا، تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو سوال نامے میں نہیں لکھا جا سکتا۔ تحائف کے حوالے سے دستاویزات مہیا کرنے والا بطور گواہ عدالت پیش نہیں ہوا۔ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو نہ تصدیق کیا گیا نہ اس کی شہادت لی گئی۔ کسی فرد نے تحائف کے حوالے سے دستاویزات کا بطور گواہ اقرار نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں درج تحائف کے حوالے سے دستاویزات کا کبھی مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا۔ کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے کوئی گواہ شکایت کنندہ عدالت میں نہیں لایا۔ یہ دیکھیں، کیبنٹ ڈویژن سے میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان کو لے کے آنا چاہیے وہاں سے گواہ۔ دستاویزات 160 صفحات پر مشتمل، لیکن شکایت کنندہ اس حوالے سے کوئی گواہ سامنے نہیں لایا۔ شکایت کنندہ نہ کوئی ایسا گواہ سامنے لایا جس کے سامنے تحائف کے حوالے سے دستاویزات تشکیل دیے گئے ہوں۔ تحائف کے حوالے سے دستاویزات کو بطور ثبوت عدالت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد نجی بینک کا ریکارڈ طلب کیا۔ الیکشن کمیشن فیصلہ جاری کرنے سے قبل مجھ سے کبھی نجی بینک کا ریکارڈ طلب کیا ہی نہیں۔ مجھ سے الیکشن کمیشن نے کبھی نجی بینک کے حوالے سے تفصیلات پوچھی ہی نہیں۔ نجی بینک کا ریکارڈ قانون کے مطابق نہیں مانگا جا سکتا۔ نجی بینک کے حوالے سے ریکارڈ بنانے والا فرد بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اچھا، یہ جو نجی بینک کا ہے نا، نجی بینک کے افسر کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ عمران خان کہ جی میں اس کو بھی بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کتنے پیسے آئے، کتنے گئے، اور اس طرح بھی ٹائم ہی گزارنا ہے نا۔ بینک کی سٹیٹمنٹ کا ریکارڈ میری غیر موجودگی میں الیکشن کمیشن نے طلب کیا۔ جس نے بینک سٹیٹمنٹ بینک سے بنا کے دیا ہے اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے بطور گواہ۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ جاری کرنے کے بعد بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ مانگا۔ بینک اسٹیٹمنٹ کا ریکارڈ لینے اور جمع کروانے والا فرد بطور گواہ پیش نہیں ہوا۔ مجھ سے 2019 اور 18 کے 4 تحائف کا پوچھنا درست نہیں، کیونکہ میرے پاس اس سال یہ تحائف موجود نہیں تھے۔
शिकायत कुनंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 2018-19 में 4 तहफ मेरे पास ही थे या नहीं। मैंने 2018-19 में गलत असाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। 2019-20 में 3 तहफ का पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे पास तहफ मौजूद नहीं थे। मैंने 2019-20 में गलत असाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। मैंने 2020-21 में अपने असाजात कीमती तहफ का जिक्र किया, जिसके लिए 11 मिलियन रुपए अदा किए। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कीमती तहफ का जिक्र इलेक्शन कमीशन में दायर असाजात में किया। तोशा खाना तहफ जाती इस्तेमाल के लिए थे, जिनका जिक्र मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने दायर असाजात में किया। 2020-21 में जमा करवाए गए चालान तोशा खाना कैबिनेट डिवीजन और इलेक्शन कमीशन में भी जमा है। सोचना अजीब है कि इलेक्शन कमीशन ने 5 तहफ पर कैसे अखद कर लिया कि मैंने जमा नहीं करवाए। मैंने इलेक्शन कमीशन में 2020-21 के टैक्स रिटर्न भी जाहिर किए। 2020-21 में टैक्स रिटर्न और असाजात मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। मेरा अकाउंटेंट 40 साल से काम कर रहा है, इसे असाजात जमा करवाने के हवाले से मालूम है। 70 साल की तारीख में इलेक्शन कमीशन या नैब ने तोशाखाना रिकॉर्ड कभी मांगा? मुझसे तहफ का क्या इसलिए सिर्फ पूछा जाता रहा ताकि मुझे नायल कर सकें। मेरे खिलाफ फौजदारी की शिकायत दायर की गई। शिकायत कुनंदा पर लाजिम है कि वो साबित करे, और याद रखें इसमें यही होता है, फौजदारी मुकदमे में प्रोसिक्यूशन होता है, उसे साबित करना पड़ता है बियॉन्ड एनी डाउट कि ये जुर्म हुआ है। शिकायत कुनंदा पर लाजिम है कि वो साबित करे कि तहफ मेरे पास थे, जो इसने साबित नहीं किए। मैंने तहफ जाती तौर पर नहीं बेचे। मैंने ब्रिगेडियर जमशेद चीमा के जरिए तहफ बेचे, जिनको अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 2019-20 के हवाले से कभी खरीदारों के नाम नहीं पूछे, यानी तब इलेक्शन कमीशन ने केस में नहीं पूछे, अब वो पूछे जा रहे हैं, जबकि केस वही है। इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी से तोशाखाना तहफ के खरीदारों के नाम नहीं पूछे। फौजदारी कार्रवाई में शिकायत कुनंदा को साबित करना है कि तहफ मेरे पास थे, जो मैंने जाहिर नहीं किए। जनवरी 2019 में कोई तोशाखाना का चलान मैंने जमा नहीं करवाया। 20 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 के दस्तावेजात शिकायत कुनंदा ने जमा नहीं करवाए। दस्तावेजात से 30 मिलियन रुपए का डिपॉजिट जाहिर होता, जो शिकायत कुनंदा ने बतौर सबूत पेश नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बैंक अकाउंट की दस्तावेजात को अखज कर लिया और मुझसे तस्दीक भी नहीं की। 2018-19 में 58 मिलियन रुपए की वसूल रकम बैंक में जमा न करने की बात इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अखज कर ली। तहफ बेचने के बाद मेरे पास वसूल रकम सिर्फ 28 मिलियन रुपए रह गई थी। 2020-19 में वसूल करदा तहफ असाजात में जाहिर करना जरूरी नहीं था, क्योंकि साल खत्म होने से कबल इनको तोहफे में दे दिया गया था। तोहफे बेचने के बाद वसूल करदा रकम असासा नहीं समझा जा सकता। मेरा असिस्टेंट फैसला करता है कि असाजात की कौन सी तफसील मुहैया करनी है या नहीं। मेरे कंसल्टेंट ने तोशाखाना के तहफ को एक ग्रुप की शक्ल में शामिल किया था। मैंने तोशाखाना तहफ अपने पास 50% कीमत पर रखे। पहले तहफ रखने की कीमत 20% हुआ करती थी, जो पीटीआई हुकूमत ने 50% कर दी थी। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहफ का बताया, जिनको इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया गया है। जाती इस्तेमाल के लिए तहफ का जिक्र फॉर्म बी में कहीं नहीं। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार को अपने असाजात जाहिर करना जरूरी होते हैं। शिकायत कुनंदा ने मुझ पर हर इल्जाम सियासी बुनियादों पर लगाया, जो झूठा है। शिकायत कुनंदा ने झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने असाजात के हवाले से झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में दायर किया। शिकायत कुनंदा साबित करने में नाकाम रही कि गवाह मुसद्दिक अनवर असाजात के रिकॉर्ड का मुहाफिज है। दौरान जिरा गवाह मुसद्दिक अनवर ने असाजात का मुहाफिज होने का कोई सबूत पेश नहीं किया। तोशाखाना केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। पीडीएम के कहने पर मेरे खिलाफ केस बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं, जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अथॉरिटी लेटर में शिकायत कुनंदा का नाम ही नहीं, गवाह मुसद्दिक अनवर का ओहदा भी नहीं लिखा गया। गवाहान को आखिरी लम्हे पर मेरे खिलाफ बतौर गवाह सामने लाया गया। गवाहान को मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान मेरे खिलाफ झूठा बयान दें। 14 माह से पीडीएम मुझे इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। तोशाखाना बशमूल 180 दीगर केसेस और 2 कातलाना हमले मेरे खिलाफ करवाए गए। 9 मई वाकयात पर 10,000 से ज्यादा मेरे कारकुनान और रहनुमा जेल में हैं। और बाकी सारा कुछ यहाँ पे इमरान खान ने लिखा हुआ है कि आप नाकाम रहे हैं साबित करने में कि मैं पोजेशन में था उन चीजों के। कोई सबूत है कि इमरान खान के पास थी वो चीजें जो इलेक्शन कमीशन दावा कर रहा है कि इमरान खान के पास थी, और उन्होंने अपने जो एफिडेविट या जो भी फॉर्म जमा करवाया उसमें नहीं लिखा? कोई सबूत नहीं है इस चीज का। तो इमरान खान ने ये केस उधेड़ के रख दिया है, और मैंने आपके सामने उनके सारे जवाबात भी पढ़ दिए हैं। और ब्रिगेडियर जमशेद चीमा वाला कार्ड तो बहुत जबरदस्त है। अब देखें, अगर ये झूठी गवाही देते हैं तो साबित हो जाएगा कि सजा किसने दिलवाई है, क्योंकि कोई सिविलियन तो उनसे झूठी गवाही नहीं दिलवा सकता। किसी मेजर जनरल से किसी की हिम्मत है सिविलियन के दिलवाए? तो ये बड़ा ही मुतनाज़िया मामला है, जो मजीद मुतनाज़िया हो जाएगा। इमरान खान की सजा इतनी मुतनाज़िया हो जाएगी अगर अब भी दी गई
کہ اس کا وزن اٹھانا ادارے کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا. اگر وہ گواہ کے طور پہ نہیں پیش ہونے دیتے تو یہ کلاسک مس ٹرائل کا کیس بنے گا جسے ہائی کورٹ اور آگے سپریم کورٹ میں قائم رکھنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا. تو عمران خان کے لیے اس میں ستے خیراں ہیں جو عمران خان نے آج کارڈ کھیلا ہے. اس کے بعد صرف سزا تب ہوگی کہ زور زبردستی دھاندلی ضد کی وجہ سے سزا دی جائے جو کہ کسی بڑی عدالت میں نہیں ٹھہر پائے گی. ایون جج عامر فاروق کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا اور اسی لیے وہ کسی کیس میں فیصلہ نہیں دے رہا. اسے پتا ہے کہ فیصلہ دینے کے لیے قانونی کوئی آئینی کچھ تو توجیہ پیش کرنی پڑے گی جو نہیں ہوگی. اس لیے وہ لٹکاتا ہے, لمبی لمبی تاریخیں دے دیتا ہے, فیصلہ محفوظ کر کے سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے, فیصلہ واپس بھیج دیتا ہے نچلی عدالت کی طرف, کیونکہ اسے پتا ہے میں نے میرٹ پہ فیصلہ دیا تو کسی طرح عمران خان کو سزا دینا ممکن نہیں رہے گا, بلکہ اس کیس کو قابل سماعت قرار دینا ہی ممکن نہیں رہے گا. اس لیے دیکھتے ہیں کہ آگے حالات اب کس طرف جاتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.